घरे जदि छतुआ अच्छी किसी टेंशन न थाए कहीं जब सका ब्रेकफास्ट बनवा डेरी हो जाए आम कड़े बाहर को जाऊे जल्दी जल्दी किसी आम खाई जाऊे तो छतुआ अच्छी माने आराम से आम पीकी जापर और दिन टाक बहुत आराम से आरंभ कर। आज जो छतुआ रेसिपी शेयर करेंगे आपण घर जब छोट पिला गोटे वर्ष ऊर्ध्व पिला जाए समस्ते को खाईपारे। नमस्कार जय जगन्नाथ मु हूँ सफा आपन को स्वागत करुच्ची सफा नेहा चैनल को। आज आम घरे बनैबा होममेड छतुआ। देखंतु बहुत सारा सामग्री आपन सामने रखी दीची आउ आर भाग माप केते कौन नेबी आपन सहित मु शेयर करुच्ची। प्रथमे देखंतु मुझे गोटे केजी मु चूड़ा नहीं चूड़ाटा आपन मार्केट रे तीनोटी भेराइटर मिले मोटा पतला मीडियम साइज मिले मुझे मीडियम साइज नहीं कारण भाजवा द्वारा माने भल से भाजी थाए आ टेस्ट भी भल आसे। मोटा वाला नेबेनी कि बहुत पतला वाला नेबेनी। तापर देखो जिते मो पारे गहम न थाए मु कौन करे ना अटा गुंड ये आड करनी। अटा गुंडा केमिति कौन आड करेंगे वीडियो को फास्ट क्लास देखले जानीपारे। जेहेतु यहाँ गहम थाए मुझे कि अटा गुंड आड करने जाए आपन चाहिए गहम भी नहीं पारे। चूड़ा ठारू अल्प परिमाण बा चूड़ा 2 केजी नेली अटा गुंड ये हाफ केजी नहीं जाऊँगी। तापर ये मखान गोटे नहीं जोटा कि 400 ग्राम पाखापाखि हम। तापर ये 200 ग्राम पाखापाखि हम मुझे चिना बादाम नहीं यहाँ कंचा अच्छी तार भजा बुट डाली नहीं से सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी मुझे ओट्स भी नहीं। तापर ये देखंतु काजू आमर आलमंड ये सब को मु मिसे कि गोटे गिना नहीं जी मो चिना बादाम बुट डाली ओट्स नहीं से सेम परिमाण नहीं। ये जेहेतु टिके मिठा आने चीनी व्यवहार न करके मुझे मिश्री यूज करुच्ची। आ मिश्री आपण स्वाद अनुसार मिठार अधिक कम दे पारे। मार्केट भी छोट दाना मिश्री मिलूँ आप भी यूज करेंगे चीनी भी यूज करेंगे आपण इच्छा अनुसार। छतुआ टे भल टेस्ट आने गोटे इलायची 4टी गुजराती रखी आपन चाहिए आउ 2-3टी आड करेंगे। जेहेतु आम कहली छोट पाई बना जाऊँगी गोटे वर्ष ऊर्ध तेणुक डाइजेसन पाई मु मीडियम साइज स्पून रे फुल गोटे स्पून जीरा नहीं। जीरा ये भजाएनी कंचा जीरा अच्छी ये सब नहीं कि चलते आम स्टार्ट करवा छतुआ। तो सामग्री रेडी हो सारी ये मोर जो थे मुझे भाजी से भी गरम हो सारी। प्रथम ये मुझे चूड़ा भाजी नेबी। चूड़ा जेहेतु गोटे केजी थी मुझे एकाथरे गोटे केजी देवीनी एकाथरे जब मुझे गोटे केजी दे दूचे तेल भाजिला बेले सबू भलसे भाजी हेनी तेणु ऊपर तल करके भाजवा पड़े। अल्प अल्प कर भाजिले भलसे भाजी हो जिते करेबा आप जेकोसी जगह बसाऊँ भाजापी ताको लो हाई फ्लेम रे रखी भाजबे जहाँद्वारा कि चूड़ाटा आमर पोड़बनी आ पोड़गले भल टेस्ट आसेनी पितालिया टाइप आसे। देखो जिते हाल्का लाल कलर हो आपन चूड़ाटा को काढ़ी ने जो गोटे जगह को काढ़ी ने तापर आउ जी चूड़ा थिला ताको भी पकईकी भाजी ने भाजला से ध्यान रखिए जे बहुत माने भाजबेनी हाल्का गोटे लाल कलर हो आसले आप काढ़ी ने। देखो चूड़ा भाजले साधारणतः तले आमर किसी गुंड टाइप रही जाए से गुंडटा को आम काढ़ी दबार अच्छे छतुआ आड करवानी कि प्रथम जो चूड़ा होम गोटे जगह को काढ़ी नवा और शेष में आप देखिए कौ टाइप तले थी सब धूलीगरा को काढ़ी ने देखिले फुल वीडियो जानीपारे। ये देखो चिना बादाम जेहेतु कंचा नहीं तो ताकू टिके भी से लो हाई फ्लेम रे भाजवा जेन चिना बादाम मोटा थाए तेणुक लो हाई फ्लेम रे भाजिले से धीरे धीरे ऊपर भीतर सब ठीक से भाजी हो भाजी होगी टिके चोपारा फाटिला टाइप हो जानुचे आमर चिना बादामटा भाजी आसला। ये मुझे कौन कली ना से भजा थी बोट को ये मिसई नौचे जेहेतु बोटटा भजा थिला जो चिना बादाम भाजी सारा मुझे पकईकि आउटे उषुम करनेली जमी आम चोपा छड़ा को सुविधा हे। देखो जो हाल्का माने भाजी होताको आम काढ़ी नवा आमर चिना बादाम और बुट डाली को आम आउ गोटे जगार काढ़ा जेहेतु आमको चोपा भी छड़ेबार अच्छी। बर्तमान ये मु काजू आलमंड को रखीचे जोड़ा गोटे गिना थिला सेठी मु पकई नौची आपको भी लो हाई फ्लेम रे भाजी जमी तार भीतर कंचा न रही भलसे भाजी हो ग्राइंडिंग करने को सुविधा हे।
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଲମଣ୍ଡ ଟିକେ ଫାଟିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି ତାମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କାଜୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରଖୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ହିଁ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ମଖାନଟା ହିଁ ପକାଇବେ, କାରଣ ମଖାନଟା ହିଁ ଆମର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚାଲିବା ଦୌଡ଼ିବା ଏସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମଖାନକୁ ନିହାତି ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଖାନ ବହୁତ ହାଲକା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲସେ ଭାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ହେଇ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଭିତରଟା କେମିତି ଚମଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଜମା ଛିଣ୍ଡିବନି କି ଚୁନା ହେବନି, ତା'ମାନେ ମଖାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବେ ଲୋ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆକୁ ଯଦି ଆଣିକି ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚମଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ରହିଲାନି। ତାପରେ ଆମର ମଖାନ ହେଇସାରିଛି ବା ଭାଜି ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ମଖାନ ପକାନ୍ତୁ ଛତୁଆ କଲାବେଳେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ ଏଠି ମୁଁ ଓଟ୍ସ ନେଇଛି। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବେ ଓଟ୍ସ ବହୁତ ପତଲା ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଓଟ୍ସକୁ ଆପଣ ପୁରା ଲୋ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଭାଜିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ କି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଇକି ଆପଣ ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହାତରେ ବି ଆରାମସେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ହେଇକା ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଇକି ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆମର ସେ ପ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ମାନେ ଝାଡ଼ି ଦେବି ଚାରିଆଡ଼ୁ କପଡ଼ାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଆମର ଧୂଳିଆ ଧୂଳିଆ ହେଇକି ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ବସାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଜିରା ହେଇକା ଭାଜିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଧୂଳିରେ ଆସିବ ହେରି, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଜିରାକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଜିରାଟା ଯଦି କଞ୍ଚା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆପଣ ହାଲକା କରି ଭାଜି ନେବେ, ଭାଜି ନେଇକି ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ହେଇକା ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକି ସେଇଠି ଆମେ ପକାଇକି ରଖିନେବା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଧୂଳିଆ ଥିବ ଯଦି ପୋଛି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଗହମ ନଥିଲେ ଆମର ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଠି ଭାଜି ନେବି। ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାପୁରି ପାଲିସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ହୁସିଆରରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି। ତାକୁ ଆରାମସେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଓଲଟେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଯେମିତିକି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେଣୁକରି ଅଟା ଗୁଣ୍ଡଟା ଶେଷରେ ଭାଜିବେ, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଲୋ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରୁ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ। ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ତଳୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଥିବ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚାହିଁବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ, ନାଇଁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଭାଜିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ଆକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲି ବା ବୁଟକୁ ଆଉ ଚିନାବାଦାମକୁ ଆମେ ଦୁଇ ହାତରେ ଏମିତି ଘଷି ଦେଲେ ତାର ଚୋପାରା ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଚୋପା ଆଉ ବାଦାମ ବୁଟ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ହାତରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଆଉ ବାଦାମ ବୁଟ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ତଳେ ଯେମିତି ବାଲିବାଲିଆ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କୁଲାରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପାଛୁଡ଼ି ନେବେ ତାହେଲେ ତଳ ଗୁଣ୍ଡ ତକ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଉପରେ ସବୁ ଯାହା ଛତୁଆ ପାଇଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସିଏ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିସାରିଛି, ଆଉ ତଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକା ବାହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲି କିଛି ଥାଏ ବା କିଛି ପୋଡ଼ିଗଲେ ତା'ର ପୋଡ଼ାଳିଆ ହେଇକା ଥାଏ, ତେଣୁ ଛତୁଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବାଲିଆ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ତଳ ଗୁଣ୍ଡ ତକ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆରାମସେ ପକାଇ ନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ମିଶ୍ରି ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ରଖିଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଇଲାଇଚିକୁ ବି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ ଛତୁଆରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁ, କାରଣ ଭଲସେ ଆମର ପାଲିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ
बेसी ध्यान देवाक पड़े जिते आम छतुआ ग्राइंडिंग करुचे अल्प अल्प कि नवा सहित आम जो ग्राइंडिंग करुचे 1 2 3 नंबर दे करुचे से थे आम करवा गोटे राउंड देदेबा तापर बंद करदे फिर आउ गोटे राउंड देवा जमीक मुझे करुँची सेमती कले कौन हुए ना तल आड़ू गेटालिया होगी रुहेनी आ भलसे ग्राइंडिंग हो जाए पूरा पालिश हो जाए से सेम प्रोसेस रे बाकी तक सब करने देखो मुझे आपको देखा केते भलसे पालिश हो ओदालिया होगी चार साइड्रे लगिनी जदि आप प्रोसेस कर रूपे आप छतुआ पूरा परफेक्ट हम छोट पिला आरंभ कर बड़ लोक जाए समस्त खाइबा भल लगे जेहेतु ये आमर जीरा देती छोट पिला खाइले डाइजेशन जल्दी हो जाए आ छोट पिला देहपाई बहुत भल देखो ये मुझे भाजिकी रखी अटा को ऐड करने जेहेतु अटाटा गुंड माने भाजा हो जाए एमती पालिश थाए आमको ग्राइंडिंग कर समय ऐड करा ना पूरा पूरी ग्राइंडिंग हो सारापर सब भजा जिनस तापर जाकि चूनाटा को ऐड करने तापर आपको ऊपर तल कर भलसे मिसई ने जहाँफल कि आमर सबू जिनस भलसे मिसीज ऊपर तल होपर आप कौन करेंगे ना एयर टाइट कंटेनर नहीं रखिने ये तो आराम से आमर गोटे गोटे मस भी पलैज छतुआरे जेहेतु इलायची पड़ी और बहुत भल बास्ना आसे खाइला बेले भल इलायची गुजराती भल फ्लेवरटा पाटिक आसे छोट पिला भी भल लगे गोटे टेस्ट डिफरेंस आसिले तेणुक इलायची गुजराती भी पकातु आउ सकाळे हो कि इवनिंग रे हो आपन जदि ओषा पुनै भी करछन्ते आराम से छतुआ को पी पारिबे आपन जदि अमूल पाउडर यूज करिया चाहूछन्ते ताल छतुआ समय ऐड करि पारिबे नाही तो गरम पानी रे अमूल पाउडर को मिसेकी छतुआ को गोले पी पारिबे नाही तो गाय क्षीर को उषुम गाय क्षीर को आप भी से ऐड करके पी पारिबे आशा करुँची भिडियोटी भल लगी निहाती रूपे वीडियो को लाइक करने सहित जदि नुआ आछन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चाहूँगी आउ क्या सहित सेयार करने निहाती रूपे सेयार करूँ रहुची देखा आउ एक वीडियो रे जय जगन्नाथ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो बाय बाय।